अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं तलस्म और तावीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये तलस्म और तावीज़ इतना ताकतवर और बेहतरीन तलस्म है। मोहब्बत को हासिल करने के मैदान में, मोहब्बत को वापस पाने के मैदान में, अपने महबूब के रग रग में, अपने महबूब के दिल व जान में अपना मोहब्बत डालने के लिए ये बहुत ही स्पेशल तलस्म है। तलस्मात तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, तावीज़ात तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन तलस्मात क़दीमी चैनल में जो तावीज़, तलस्म और अमलियात शेयर किए जाते हैं वो ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात होते हैं। जो शख्स काम करवाना चाहता है उसके नाम के मुताबिक इस्तिखारा किया जाता है, फिर उस हिसाब से नक्श लिखा जाता है, फिर उसी में उस नाम के मुताबिक, उस अंसर के मुताबिक आवान, खादिमीन और मोकिलीन के आदद डाले जाते हैं। कुछ खादिमीन जो ज़ाहिरी होते हैं उसके नाम ज़ाहिरी लिखे जाते हैं, जो पोशीदा होते हैं उसको आदद में तब्दील कर देते हैं। यही वजह है कि बार बार मैं अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर से मुखातिब रहता हूं कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि ऐसे चैनल का इंतखाब करना है जिसमें जो तावीज़ व तलस्म शेयर किए जाते हैं वो बेहतरीन अंदाज में लिखे गए हों, वो किसी कॉपी पर मुश्तमिल न हो, वो किसी नकल पर मुश्तमिल न हो। बड़े बड़े लोग जो दावे करते हैं बैठे हैं, नकल पर चलते हैं, एक दो दिन तो काम चल जाता है, तीसरे दिन खुद रुज्जतों में मुब्तला हो जाते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शॉट शेयर करता रहूँगा कि जिन जिन आमिलीन को रुज्जतों ने मारा, जिन जिन आमिलीन को रुज्जतों ने पकड़ा, वो राब्ता कर रहे हैं अपना रुज्जतें ख़त्म करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का ये तलस्म बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तलस्म है, किसी सूरत और कभी भी ख़ता नहीं करता। अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद, बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। तलस्मात क़दीमी चैनल में जो तलस्मात शेयर किए जाते हैं, जो तावीज़ व वजीफ़े शेयर किए जाते हैं, जो अमलियात शेयर किए जाते हैं, वो तलस्म, वो तावीज़ इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं, किसी चैनल की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी आमिल या उस्ताद की ज़रूरत। प्यारे दोस्तों, तलस्मात क़दीमी चैनल ख़ुद एक किताब है, तलस्मात क़दीमी चैनल ख़ुद एक उस्ताद है, एक ऐसा कामिल उस्ताद है जो दुनिया के हर कोने में आपके साथ रहेगा, जो दुनिया के हर कोने में आपका मदद करता रहेगा। तलस्मात क़दीमी चैनल वो वाहिद बेहतरीन चैनल है जो आपका साथ देता रहेगा और आपसे जुड़ा रहेगा। इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि तलस्मात क़दीमी चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा और तलस्मात क़दीमी चैनल के वीडियोस को शेयर करते जाएगा। हो सकता है कि किसी दूसरे मुसीबत ज़दा बहन भाई का भला हो तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। प्यारे दोस्तों, अमलियात के मैदान में आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि मस्बत कामों से आप जुड़े रहिएगा और मनफी कामों से दूर रहिएगा। अमलियात एक ऐसा दलदल है कि जब आप मनफी कामों में लग जाते हो और आपको एक बार चस्का लग जाता है मनफी काम करने के, फिर वो आपका जान कभी भी नहीं छोड़ता। इसमें जो शयातीन और जिन्नात होते हैं वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, वो फिर हर काम में आप जब हाथ फैलाते हो मुस्बत काम करने के लिए, वो आपका काम ख़राब करते रहेंगे और आप पर रुज्जतें डालते रहेंगे। दोस्तों, मोहब्बत का ये तलस्म जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें हरूफ स्वात के तलस्म और खादिमीन डाले गए हैं। हरूफ स्वात के जो मोकिल होते हैं, जो खादिम होते हैं, वो ख़ास कर मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं। तस्खीर खल्क
اپنے محبوب کو تسخیر کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو حاضر کرنے کے لیے، اپنے محبوب کے رگ رگ میں اپنا محبت ڈالنے کے لیے، اور اپنے محبوب کو رلانے کے لیے، محبوب کو اتنا بے چین کرنے کے لیے کہ وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پائے۔ اس طلسم کو شوہر اپنی بیوی کے لیے لکھ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لکھ سکتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے والدین کے لیے لکھ سکتے ہو، اپنے اس ناراض محبوب کے لیے لکھ سکتے ہو جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہو، اپنے اس شوہر کے لیے لکھ سکتے ہو جو گھر میں مار پیٹ کرتا ہو اور گالیاں دیتا ہو، طلاق دینے کی دھمکیاں دیتا ہو، اپنے اس شوہر کے لیے لکھ سکتے ہو جو گھر میں بچوں کو خرچہ نہ دیتا ہو اور بچوں کو ٹائم نہ دیتا ہو۔ محبت کا یہ طلسم کسی صورت خطا نہیں کرتا، صرف اور صرف یہ ہے کہ طریقہ کار سے اس طلسم کو استعمال کیجیے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مشتری کے ساتھ میں 2 عدد تعویذ لکھنے ہیں نیلے سیاہی اور عرق گلاب سے۔ اس تعویذ کے نیچے آپ نے اپنا نام اور اپنی محبوب کا نام لکھنا ہے، اس طرح نام لکھنا ہے کہ علی کا محبت شدید ہو فاطمہ کے ساتھ، سمپل ہی آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے۔ پھر دونوں تعویذوں کے درمیان ہلکا سا اگربتی پیس کر اس میں ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے سیدھے ہاتھ کے بازو پہ باندھ دینی ہے، دوسرا جو نقش ہوگا وہ عنصر کے مطابق استعمال کر دینی ہے۔ عنصر اور سات کیسے نکالا جاتا ہے؟ کومنٹ باکس کے پہلے نمبر کومنٹ پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے 2 لنک رکھے ہیں جس میں عنصر اور سات معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 4 عدد بتیاں الگ سے لکھنے ہیں جو کہ ہر گھنٹے میں ایک ایک کر کے استعمال کرنی ہے۔ ان 4 عدد بتیوں کو گول سگریٹ کی طرح فولڈ کر کے اس کے درمیان ہلکی سی اگربتی پیس کر ڈال دینی ہے، پھر اس کو جلا دینے ہیں۔ جو ہی اب 4 عدد بتیاں جلاؤ گے اسی ٹائم محبوب کے دل و دماغ میں محبت کا ایک ایسا برقی لہر پیدا ہو جائے گا کہ وہ آپ کے بغیر رہنا بالکل پسند نہیں کرے گا۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کا فوٹو پرنٹ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ جس دوست بہن بھائی کو پسند آ گیا ہو وہ اوکے لکھ کر کومنٹ باکس میں میری رہنمائی ضرور کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔